Ganda. Six. Seven. Hindi yung 7. 7 7 and 8, 9. Nandun yung isa guys. Nandun banda. So, ayun ang isa guys. O, yun. Kitang-kita na. So, kita na. Ano kayang mali-reward dito? Ano kayang ibibigay sa atin na reward? Sana ay golden egg. Puro kasi yung makuha ko guys, chocolate coins, 500 lang. So, go. Wala, diba? 500 chocolate coins. So, ayun lang guys. Bye-bye.